তিনি মান্দাই মন্ডলনি বিসিমো হাতাই কতর যেটা আগি বর্মরা হিনি সাইমানো ও হাতাই কতর ত্রিপুরা দলনি প্রায় 30 পরিবার ni 90 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিও তিনি সিংবর্ণ লামচগুনা হারকা আগামী দিনও বড় মোদিজিনি নাহারমুং মোদিজিনি সামঙ্গ পেসিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজিনি সামঙ্গ নাহারিনায় এবং জাতি মানে ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট যেভাবে খাইজাগি দङ আপনি বড় ওয়ানসুগইনো আগামী দিনও যে ডেভেলপমেন্ট লগিও তংনাই হিনি বড় তিনি সমাইকাङै তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বড় জয়েন খাইপাইকা সিংবর্ণ খাবাই খুবাই লামচগো এবং তেইবো ও হাতে কতনি তিনি আনখানি যে রিপোর্ট মন্ডলে হইতে পাই মানে আগামী দিনও কিছুদিন পরে তেবো কত জয়নিং সভা অংনায় জাগাও প্রায় 100 ফ্যামিলি তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি জয়নিং অংনায় মানে ও মান্দাই মন্ডলে বা ও হাতে কতনি হইতে কাইসা একটা ইতিহাস তৈরি অংনা থাঙै দङ আগামী দিনও তিনি নরলক্ষণা गोबां बरक जे 90 भोटार 30 परिबारनि भारतीय जनता पार्टी मोदी मानिक साहाजिनि जे जनकल्याण मुखिनि सामनो हारि বিশ্বাস गायनाय बरक তিনি জায়গা যোগদান খাইপাইকা आंखा खायो बरने सिंजत पाल बाक्साखाय खा थानसाखाय आगामी दिनो चिनि त्रिपुरा सारावनो जोंजे सबका साथ सबका विकास नि माध्यमे चिनि त्रिपुरा राज्यनो जेबाबे डेभेलपमेंट खायनाय एवं एडीसी नि डेभेलपमेंट नि बागै चिनि राज्य सरकार जों जेबाबे कौरिखा जों अक्षरे अक्षरे सेबाबेनो डेभेलपमेंट खायनाय बागै पालन खाय दङ आबन बागै जेराव नायदे आगामी दिनोबो तेबो गोबांमा दल सीपीएम कांग्रेस एवं त्रिपुरा माथांतो गोबांमा दल याकारिनाय चिनि दल आगामी दिनो तेबो जयनिं लंनाय बुझनाय बिस्काव जे गोबांमा आगामी एडीसी इलेक्शन नाहारै चिनि अ बाहायका भारतीय जनता पार्टी तेबो गोबांमा बरक जयनिं खायपायनो बे थानाय साल किसा सिगांबो जे लोकमानि जे बरबो खावो जे बीजेपी पार्टी के ओ बरनो जयनिं खायो ने खामान तबनाले ताम खायो आंगाबो सानान थांलि आबो जे बरफानो साका आबो एटा माने आं बिनि उपर को कमेन्ट खायन थांया बो गाहाम खाय रिसार्च खायने ग्रेट आगे बो जेहेतु पॉलिटिशियन ब्ले बोबो गाहाम खायसियो तो सो आबो कोनो माने आंगाबो अननेसेसरी कप आरो कमेन्ट खायन थांया जे तिनि जयनिं खायफायनाय बरक कोनो दिनो बीजेपी जयनिं खायका ओ बरनो सुनलि पाब्लिक मेरे लोग करा थांनाय কিছুদিন আগে দা পলিটিক্স জয়েনিং খাইকা দা পলিটিক্স কা আগে বিজেপি জয়েনিং খাইকেনা বল একজন ত্রিপুরা মতন ফাউন্ডার মেম্বার হ্যাঁ বল বস এ সিম্বল ইন আনারস কি সিম্বল বিনা আনারস বাগানের সিম্বল বনে মেরে ওয়ান্স হয়ে যায় তো আননেসেসারি বরণ বিভ্রান্তমূলক কথা হয় যে অবরণ জয়েনিং খাইরে হনে মেরে তিনি নুগুইতে মজা গাও বরক তৈরি খাইমা থাকা একবার তৈরি খাইমা থাকা হয়তো তৈরি খাইমা কামো কিন্তু হ্যাঁ বরং দলনি বরক ন বিজেপি থাংমান নগো বরক কিছু বখা সজ্জননি আবন দাগে যা বুকুতি ফাই আনাপ সানা বাবু বরক সানানি আবো আঙ্গাবো কোনো কমেন্ট খাইন থাকি